नमस्कार मु गंगा भाई आम शिक्षा केन्द्र जन्म उत्सव रे बहुत खुशी अच्छी आज आमे माने शिक्षा केन्द्र निकटरे थाउ बा दूर रे थाउ शिक्षा केन्द्र बढ़ती चाहू शिक्षा केन्द्र बढ़ती कहले तार कायार बढ़ती बोली आमे कदापि बुझी पारिबा नहीं बुझीबा नहीं तार मान सम्मान विकास ही तार बढ़ती या सहित संपृक्त थिबा समस्तंकर उन्नति दिगरे परिवर्तन ही यार विकास समस्ते कहिले आजिर ओ गतकाल पिला माने आजी गतकाल शिक्षक कूल पिला मानकर परिवार वर्ग और शिक्षा केन्द्र सभ्य और परिचालन गण आम समस्त मनरे इच्छा भावना और विचार तथा भक्तिगत धारणा परिवर्तन ही शिक्षार सम्मान बढ़ाए यही शिक्षा केन्द्र आम समस्त को उत्साहित करू आमे समस्ते बदलवा माँ आशीर्वाद पाए आमे योग्य होगा। हाँ आज पुणी शिशु दिवस आमे समस्ते मनरे हृदय शिशु ही रही शिशुर शरीर चंचलता मनर शुद्धता सरसता बड़ मान को संक्रमित करू। नमस्कार। हाँ पिला माने ए गीतटी तुम गंगा भाई लिखी आ मुझे गाई दूसरी है गीतर ना है एई आम पाठशाला एई आम पाठशाला दिसे केते मनोहर हसी नाची पढ़ू पाठ एत आनंदर भंडार एत आनंदर भंडार एई आम पाठशाला दिसे केते मनोहर हसी नाची पढ़ू पाठ एत आनंदर भंडार आनंदर भंडार छबियाଙ୍କୁ गीत गाऊ कसु केते गणित छबियाଙ୍କୁ गीत गाऊ कसु केते गणित विज्ञान रे परीक्षा करी लेखु गप आउ गीत आमे लेखु गप आउ गीत देश विदेश खबर पाई पढ़ी इतिहास भूगोल देश विदेश खबर पाऊ पढ़ी इतिहास भूगोल सांग साथी मेरे आमेरे खेलु केते जे नुआ खेल आमे केते जे नुआ खेल एई आम पाठशाला दिसे केते मनोहर हसी नाची पाठ पढ़ू एत आनंदर भंडार एत आनंदर भंडार एने हपाऊ मांक कोले सुधारुछु केते भूला सेने हपाऊ मांक कोले सुधारुछु केते भूला श्री अरविंदंक परसरे हेब श्री अरविंदंक परसरे हेब चरित्र आमर भल चरित्र आमर भल पाउछु एठी नुआ शिक्षा आउ नुआ भाव विश्वास पाउछु एठी नुआ शिक्षा आउ नुआ भाव विश्वास समाज गढ़िबु आमे नूतन समाज गढ़िबु आमे नूतन पूर्णांग शिक्षार संदेश एहा पूर्णांग शिक्षार संदेश एहा पूर्णांग शिक्षार संदेश एहा पूर्णांग शिक्षार संदेश। श्री माँ श्री अरविंद आजिर यही पवित्र शुभ अवसर रे पूर्णांग शिक्षार जो वार्षिक उत्सव अवसर रे एतिसह संपृक्त समस्त अपा भाई शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्री अभिभावक परिचालक माननकु
ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିବାଦନ। କାରଣ ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ, ଅପୂର୍ବ, ଅନନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିପ୍ଳବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ତାହା ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛି। ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ତଳେ କେତେଜଣ ଅଭିପ୍ସୁଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଟି ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନକୁ ରୂପରେଖ ଦେବା। ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ କେତୋଟି ବିକଶିତ ଆତ୍ମା, କେତେଜଣ ବିକଶିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାୟତନଟି ଆଜି ତା'ର ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ହୁଏତ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପାରଶାମ୍ବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣପୀଠ ଓ ପାରଳା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାତୃପୀଠ ଅନେକ ଅକ୍ଲାନ୍ତ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷାୟତନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସହରର କୋଳାହଳ ଜନଗହଳିଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ତପୋଭୂମି ସଦୃଶ ବିକଶିତ ହେବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିରଳ ଘଟଣା, ଯାହା ଅନ୍ୟତ୍ର କୁତ୍ରାପି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଷ୍ଠିପାରେ ନାହିଁ ଯଦି ତାହା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନ ହୁଏ। No institution can survive unless it is progressive। ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ବାଣୀ। Unless one progresses, one declines and perishes। ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ସେ ଯଦି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତା'ର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟେ ଓ ବିଲୟ ଘଟେ। ଏହା ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷେ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଯେପରି ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ତାହାର ଶିକ୍ଷାଧାରା ମଧ୍ୟ ସେପରି ପ୍ରଗତିଶୀଳ। ତେଣୁ କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧିରେ, କୃତିତ୍ୱରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବା ସେଲ୍ଫ କମ୍ପ୍ଲେସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆମକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଦୁକା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ, ଯାହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାୟତନର ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ପଶ୍ଚାତରେ ସୁଶୋଭିତ ପର୍ବତ ଶିଖର ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆସ, ଆରୋହଣ କର ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ, ଉଚ୍ଚତର ଶିଖରକୁ, ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଲାଗି। ଶିକ୍ଷାୟତନର ମୂଳାଧାର ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କୂଳ। ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ନୂତନ ଆଶା, ନୂତନ ସମାଜ, ନୂତନ ମଣିଷଟିଏ ଗଢ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏପରି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ପରିଚାଳକ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ, ନୂତନ ପ୍ରେରଣା, ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେହି ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଅଫୁରନ୍ତ କରୁଣାର ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ଲୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସଂଗଠିତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ପୁନଶ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସମ୍ମାନ
ଓ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଶେଷରେ କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆୱାର ସିନସିୟରିଟି ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଆୱାର ସିନସିୟରିଟି ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଆମର ଆନ୍ତରିକତା ହେଲା ତାଙ୍କରି ବିଜୟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखें ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। दोस्ता हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। दोस्ता हमारा पर्वत वो सबसे ऊंचा, साया आसमां का वो संतरी हमारा, वो बासुबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। आम शिक्षा केन्द्र आज एक पवित्र दिन, आम शिक्षा केन्द्र जन्मदिन। आज एक पवित्र दिन, आम शिक्षा केन्द्र जन्मदिन। शांत सौंदर्यमय वातावरण रे निश्चिंत लगे से परिवेश, शांत सौंदर्यमय वातावरण रे निश्चिंत लगे से परिवेश। माँ परी से कोड़ाई नहीं सबु चिंता को भुलाई दिए, माँ परी से कोड़ाई नहीं सबु चिंता को भुलाई दिए। प्रतिटी व्यक्ति एठारे सुरक्षा पाए, माँ को करुणा परा बरसी जाए। प्रतिटी व्यक्ति एठारे सुरक्षा पाए, माँ को करुणा परा बरसी जाए। ध्यान गृह एपरी लगे हजि जाए मु अलगा राइजे, ध्यान गृह एपरी लगे हजि जाए मु अलगा राइजे। बगीचार फूल नितिदिन फुटे, सुगंध और सौंदर्य चारिदिगे छुटे। बगीचार फूल नितिदिन फुटे, सुगंध और सौंदर्य चारिदिगे छुटे। लक्ष्य आमर सर्वदा भिन्न, पड़िब नाही केबे मणि। लक्ष्य यार सर्वदा भिन्न, पड़िब नाही केबे मणि। जीवनर मूल्यबोध शिखिछु एठारे, कृतज्ञ आमे शिक्षा केन्द्र निकटरे। जीवनर मूल्यबोध शिखिछु एठारे, कृतज्ञ आमे शिक्षा केन्द्र निकटरे।
कोड़े बरस मु देखुची शिक्षा केन्द्र को भाषा नहीं कहवाई से अनुभूति। 20 बरस मु देखुची शिक्षा केन्द्र को भाषा नहीं कहवाई से अनुभूति। धन्यवाद। सरग समान ममता जहार, सरग समान ममता जहार, सागर समान ताहार हृदय, फूलठारु पुणी फूलठारु पुणी अधिक कमल ना छड़ाऊ किए हे बपुह। सरग समान ममता जहार, सरग समान। सारा भुवनर जेते दुख ताप सहुअछि केते कषण संताप। सारा भुवनर जेते दुख ताप सहुअछि केते कषण संताप। देखिछ कि केबे तिरे से मोहरे दुख प्रदाभास कोटि संशय। सरग समान ममता जहार, सरग समान। निरंतर झरे से मुहरु हस। श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पारलाख्य मंडी एक आध्यात्मिक अनुष्ठान। आध्यात्मिक तार जीवनधारा और से धारा सी आगे चलती भविष्य आहरी अधिक अधिक से धारा आगे जाऊ। अनुष्ठान आहरी जाज्वल्यमान दीप्तिमान एवं ज्योतिष्मान हो।
ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର 42ତମ ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଅପା ଭାଇ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା ହିଁ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ଆଦର୍ଶ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରଳ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜକୁ 42 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆଉ ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯାଇଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାହାରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିବା ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ, କାରଣ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଅନେକ ସ୍ନେହ, ମମତା ତଥା ଅନେକ କିଛି ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମୁଁ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରିଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛି। ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ମୋର ମସ୍ତକ ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି। ଆଉ ଏଠିକାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା, ଯେଉଁ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଭାବ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବିରଳ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପାଦ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି, ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂତାଖିଅଟେ ଭଳି ଏହି ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର, ଏଠାର ଅପା ଭାଇ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ, ସଦସ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗ ଫଳରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି କରିଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।